Assalamu alaikum mare musoni ko de hakuni bana su tondi jam wona ta khadangani hakke bira waga ti ogero ke sino kurumba be no khonga kenge no khoita sine wujunu fili ado tampile 2020 wona ta khadangani ta o de khasu kunyi bana su tondi jam khago fayni bango bayki wakati kundu o we khadangani no khumbe geni waga du vision au studio Cheikh Abdallah Ba haranda ke lenki kudo lenki ko tanga na sine ke ngunyiti gelle kebe geni o tare fananga ken tare fanay kamata mare mu o di katti khay khadinga kudo o do khana ko to khide fatane kenge no khoita haranda ke lenki kenge ni sineke oga katono rona no khanga mukhombe ya mukhompo sirenga ado khadinga oga katono duanga meda ngani mukhombe alla ganda sineke nyango dangani sinem posire hadama remme suga kebe mulla idu dangani khairi ngenita alla ganda nyanga dangani ma walla sir suga idu mulla mukhombe yata alla ko tege fewna alla nyaga dangani alla ganna nyanga dangani mukho sirenga haranda ke lenki yugo ya khari lemine ndo khirse o wecina khanam bismillah khatelenka baneke wagadu vision ndo akhini kudinka palle muku lenke ko tanga o yana yere khadinga ku ngeno khoita Ibrahim Janka ado khumba sumare harsata ngega kebe kon khara gelli dimmambe ngegi te khada ngene khana kebira wagati ogero sino kurumba kebe no khonga ngedi ni diga membere khay e khanu na khakuni na khakebira wagati mu khobe igan khawanta de berni khumba sumare burgalam dankuñi mu siringa natan ngani an kebira waga nangara ando mar mu kana ngakuni ok Sadio Doucouré nawari mari musoni ko o khakunyor khanta gili mani Mauritanie Sénégal o khasu kuni comme Sadio gari ko mo khombe hakabire waga odo ser gabe joppe 2019 ke alam kiti gadi kinyandi o ha way duwani dangay ay dagra xen nam pasi igir raxe o yoro o khaskurum sin kurumba 2020 o souhaité ni su soni kam mukano a xane ke su dal le monde entier ananya khairi fo gabe wona kenya muruno alla mako sukof mantonga alla ganno nyango dangani ci ogero sino kurumba kebe no nga tege go nanka kunyi janka sama jari nangara ndo mare munna me kunyi anni ke bira waga khoy ogero ko mo khombe Doucouré mangare ndan kunyi ndan khanta khumba sumare ndan kunyi mare musumpu ndo kati hakumbe no fayni duna tatu kuna kati o da kasukunyi sono kaka mukano da kongano da khanano o da sukunyi o te kadanga alla ganna waga halen ko ya gana ko ya alla ganna di me gabe ko ya même temps alo sahando yumpo gabe alla ganna nya wara grand ko kuna bredi gi bayata voilà kenyani donc kundi enta Doucouré mangare me kuyine dangi falle ado do onati sumpu ndo kadanga o studio be to ngane studio Cheikh Abdallah Ba no ko be zone de captage en face station Elton ke vraiment odo yogonda sineke jopa dome bon o mati odide kinyandi parce que o ma ro nakani fina ora odida jopa domia kha idaga lenki kota ido togo donc ona duidanga ima fonya allay o gabe ga to falle kundu o ma la musu do kencha babu ndanga aw kafini geli soningra sikano ladan karanga soningra sikano dinan karanga soningra sikano sikke su khempa igadaga lenki kota igara duna togo mai o gabe gani fanega fe o telini dononya kendi mo su awaka fini serebe tongani doyen Mahamadou Djimera lenki angana to ko so ni grand ko kimba kandu ken kana no sal bamba na asuswa Mahamadou Djimera to hari gama de ma wala tiyaxe i de ma to ke muko khanda sima serebe daga gone dome ken nga ba harfo nega fe nawtu Mali Mauritanie Sénégal Gambia bawni sunu kan nga lenki sunu kan ko ngin ko jamono sikiya ko ma ko jamono nakati deme aru Guinée ko nakito Guinée Bissau lenki ake Mahamadou Djimera adaga atokunda asafandundo akibaru ijofe gel ko di batento mashallah di batento diga me do fondari do kenya sababu oda sire tinte khiri lenki oda na masala ana Mahamadou Djimera ko ngoda sado daga rono golle ken oke ona sefenki na ya adu sumpundo katna me kuni ahi bismillah anan to gonda jammo ko ka jammu gala to kono ko parce jammu fe to ke bane ko ngoda ta bismillah kani bismillah Djimera sumare janka nakasu kuni wagadu vision kha kuni ni o sawati wagadu vision taxe na tokoti atakoti soninka kunya ay mulina soninkara urga ay khasu mama na siri idwanga khadanga bonu beni ganya fo khasundo fo kurumbo idwanga sula khani sunyal jannu dunko sine kebe khawga ronay 2020 khana ngola nga khair gebe khano nga nga jomu khana nga sula nga yonki saha ado alambati oy khasu konyini oy khamama na kanto Djimera Abdourahmane tokon Abdourahmane Djimera Mamadou Kunda Djimera elage Mamadou Djimera nyana soma ngayere tim kokono ngayere tim mani ngayere tim pabani ngayere ti soninkara mumanchu na tokoti khirse kebe ko khulanga ko mo kebe ko ban fofé aswa ko foni
ona dua me danga fo khasundo fo kurumbo xarna suñu aljan dunke ni tumakanya aljan firdausi ndaga su ko mashallah kulu yani jimera o soti an ku nenda anja bundunga o so siringa donc doyen o gamunda bon angebe doyen ken kara donc ora la nya harsa alla ganna ka jofan nga makempe abdraman jimera lenke kota anke anda ko andigam no anti anke nyani mahamadou jimera soma donc nda simma lenke kota duna fosu ga jopenti bania iri gande jopenti bania makempe lemu ka jopenti bania anke mbega soma nga lenki nda simma sireta naga na mahamadou jimera kongodanga anke nyaga ma kongodanga nanti anikia bon on tati soroku on tati ni wa inventene mexa fo toko bona ki bana soma nga lenki amenta korni ada fi gabe kharangu nga gel bireke noy o wanta nga ko xani doyen mama jimera allo jabini ke trinde ba trindo khote be a jabinde ngat no ni ndanga na tohoti somaru fo la mane fe ina tampa bane kia angana nya soma amamu lankana parce que khirs khore be ga khimpa bo el haj mamadou jimera a soma ngana taxuti sefena kenga amamu li ana fimbi khore be ga danga ado siron taxu be ga danga ana bono tinge nke nene lamane tinke nke sunu depo andam pa bani duna anda do solo nyaawari go khoro dome allantetina ngatu dinante kube na digo khoro dome donc nga tige nga sereni nga kebe su kongo akite na kandimani wakati kebe nyaako nga wuni wakati kebe nga kotu sefene wakati kebe nga kotu mugini nga terinka ga fo lamalu be ko nginda roxe nyani nga kebe tu khibaru nga baanu solo yere yanu tu dinantinga parce que an curowu an tegaba nga fayni sol gobo an curowu ngalla sel gebenti ndukul ne walla parce que an ta fayna ala nyaaxen tinteni babo da tinto buru xayitu nanti kuben ga lato e yanu tu dinanto ko ngaro no studio ke ndotto ko awari safene fulaqeke mpa elage abdoulaye ba nga konyini ada ameni ada minjangu ben suy digañu dome union des volontaires wala ma ñani ga ñoo kettu lego no ga tele ñumi conférence ni nga donc ngana toko ke wurta ay ko ngoro pabaka donc ngana tin nga fofo su ko mi nga simedo kun khirsu beni gatu dinanto ku odisino la manu abira olo faba parce que kato garini alfo gebe deberi o gari dimma kebe odal fo deberi khado agad fo debera do suro beni yampungo go lagad kebe de sino kanken khibaru nga ken no yime khibare nya kha Sénégal muma Mauritanie Gambie Mali nandaga ma Guinée Bissau bon agad kuben su deberi ado kuben ga deberi yanu tuddinan toko kha nga fone beto inshallah rabbi mi ngadi no ko la kha yo vraiment o so harsa Abdraman Jimera Sadio Doucouré kafini khumba sumare nda simo so anda Abdraman Jimera se fo mugu digambe gatena katageli doyen Mamadou Jimera har ke lenki oda ma fate bakam boni oga mun non tin be kadinga kenyani Mamadou Jimera lenki o so danti sikana nyani sike so rempa so ni kran wake geli hube gatena kata safande ndo fotana karanga donc qu'est-ce comment nga Mamadou Jimera fankenyi mani kata so ni ko ngantel kana khanto ni so in fone na tawati anyi tikitakana wakati keba nga mula nintrindi mpabe bange dima duna anta asa ankonu anti bange ankonu anti ari ankonu mashallah no jopan kempina na tawati mpawi meduko nanti soninke yaga na nyane sawana srebe ga yagunu khalaw diga kanu yagul loxon taxun tay anin tininda nga nan sefene digame be ga funga sige kat khirse awtun titini khirse da nga khirse ngati na nyaaxo wala nkitte wala nyimme parce que son kan nen kan dronte ya adi xannu nya xerxere andan fofu su ko ngado kebe ga tengenme aga fani ga digamul katte mo kebe anati ya ko anati sanu khirsi anati anchohu kudo kitte anati khirsi andele anna wastina nyimme
voilà kenyanta angani soxomono ka il faut que diga me nyana ndangi ndampam mpawan kungani kenya abange kungani ya yegatini kungani waxtu kebe guerre ke kat guerre ngarini an khirsu kori katini benigi maxiga kebe roni idimma fo gebe modification gebe nyane ina jogo sare ken nok fulani anani capital ke no nyay ko sa to lono xam paw ni kungani Kenya a bange kungani 1937 akhara ko kungani khaga tumo ko be khara nyum munchu ino gel ganni kungani modi ndebe nya pawla ma ñu bakko kungani aga mo qur'ani khara al qur'ani khara khoje khara nyimbu bega dramen kunda a bogo dramen kunda tikitake ado iga mulina lomunundani wan sala lekol nga bon idaga fana yilerini ay mega la xamni mo kebe ti yoga daga ti nati tokone nyaanoy comme si natu watte bege na jambe na ina khata idaga iga du tokundini ko do yi maka khara yeti ko ngani ko de tokone nyaani su du tokundini pour makara parce que dimma ko ngani meñi lekol mulla ini misoni menati l'école le mema siri ma sakati wandi saxe donc kondi ma ko nanti l'école feti fo ko ngani danga gatini darjana e menye mulu lom no ngañano tubabu ni gañano wandi sarni parce que deben modi ndebenya khalanda ti ang bakati kilesu am bakati nonya sere sudi destanyani il faut kan lambotnya baba khara mu jonga dungen kharanga à l'école bissonnière gebe deberi contexte kayani mais aga kebe don aga tinda fumbe da yagu nyanda sebetinde l'école parce que tali ga taxu ga kharanga iti mo jimara ki a wurnuata anta kharanga donc xama du tampinde xana warno l'école ke lumu nyando ko ado maître ne bene ke mo ay megal kempay a surtout isudi kitenore nan tanken ke anta nyane ke ako si yagu ay merikat insteur kat danga no mulin nan khara atan mulan nan khara ati yo man na mu ga khara ti meni su kharang ka kharanga into ko tinga kharanga asiti hi anu dua tambe ngana kitabe kini ki anta kharanga awa yugon ti danga ay me amati kharanga khal waran khara kitabum pay daga annari anna khara ati gele ken igoro e monya falla bada parce que en chine ken ngati ani ko si positionner asu kane premier ati danga khaya kamo khaya meta ant kharanga après khan takhare gene ke abada wacha jimera andigam ko tege fe anke nyimme dangani on kawab manne kharamunde wutu bakka ange giri kebe ko ngodangani kunduy khirse ke gede deberi kharange adima contexte ni nyani angani kharanga wax angana ni nokku soro nganti mulina khara anka mamula nyano komi kha anyana khimo ko nya kha on wori nanti aga mak khara fo geben firnia kha ndeko loson kebe ngal ko mandim paboro lekko laga sebeti yagu mashallah yagu ngal munyi salli ni yimme ndinga khini chuga domi na giri na daga salli ngum daga salli jere nga salli di batte nya yagul loxe ya imam Ghazali ti éducation fo profond na lemine mara na marasiri il faut kana khrangundi yagunya selbe ganti yaguna nya na yagul loxe nya agana nya yagul loxe antoxine falle yogon na kitanti kitene yagun tanga anna logo mbreyiga yagun tanga solo nga khrang ya ngesunu yagun tanga o kan kenya gwa kani ngankat leçon fana be fournu akite peut-être igadu maramo ko kebe ya aga nya selbe ga yagunu kenyanci ga sebeti lekol nga wala harsa kundu yani sumpundo gati o tele be to ngani Wagar Vision TV agoda nga zone de captage Abdraman Jimera kesu komanto anda simalenki ora fo gabe famu geli doyen nga abange cinéma gara golubente bari ora fig o jope fi gabe famu no akhibare nga yo kende mo suketa o gamu no antende kebe ya doyen nga adama nga fi khoro dabari fi nu be déjà lenki sonikra o suga hamira fi nanti onan kata ke dabani wala doyen nga golu ko ra no be o khani jofandi kella yo ke mpa bogu élémentaire nga adaga lycée moderne Blanchot de Saint-Louis adi akharano nyama brevet
da sara non dema kenyan cigaga xarange ka war nanda concours ndeberi pour nanya instituteur khali meni ben su gagné domé asu danga vraiment tu as fait le mauvais choix il faut continuer parce que nyang kote xaranga ngana continuer an kané talanka xana su wala kha sumpudo khatti ado na sara botu kenyan cigagaro agaro formation nanya instituteur il affecté première fois en Casamance à Simbandi Brasso 1962 61 agir Simbandi Brasso ari Dembankani kha bega na ganyirin dononga itia antela anchoronya bange bo kunna intantunu parce que on ne peut pas être prophète chez soi ina exploiter na ina tikeno grand kalle menyata nangam donc magadaga ati telea asiro buru aga dag Dembankani bawnu Dembankani mu ñanga da fi sir ngalle oyi su kuñini lanta su kongo yare na parenthèse nteri igadi muguta idim pamu lanta su kongo Dembankani yani projet ni nga bëggu UNESCO igati ni xannu ku bene ga Afrique maka sanku pour la première fois ga lahmin keda professeur Makhtar Mbow ani do Afrique noroke Sahel aga mulina xannuku sebetindi ati la première fois iga rono soninkan xannen xarangunde do kenyuga batte. Il a dit à l'époque il était même en 5e iga muku il jopa adimanya 5e collège magarina instituteur créé en mai a fay nga français ke be xarangunen lomununga o xannun xa on xawi xarangunen lomununya depuis lors a was intérêt xore wutu soninkan xanne na ko na safa ça fait longtemps kenga laxamiya ami a kapalum ku ben su a digani dome iraya fogebe kongo komba ke joppe gela dimanya Senghor le professeur Senghor atia ko ngwuni kota fanabe collège Gazobil atia i mettre nyantini danga ikunga civilisation timaka culture timaka pota ikenga na ligi kani indi kawni wari di famini adi ga biren mo kebe itu nanti foyi kumaka civilisation be gan khar fungo sige civilisation grec yugo kenda ke ko har so ni manekam akadi wi ke dammanchunya na koya so nanti culture nga Afrique maka donc presque la génération ko kenyani o ibange contexte ya colonisation igo misono o imenda du to ke miso ya mamuli o khanu kala o khanu ngana kara o fofo su bono o lada ni bono o culture ni bono al jop Kenya fo xore su ama debere aga fungol kutun kaget kebe debere parce que soni ka xon édifice nya latini miside nyane miside ka tagande anti nyamene tout fa lamanu beni aga di soxondi kenyata nani ani atewe noku sorongan kawa sefene soni karada asefe noku sorongan kawa soni kaho safana soni kan kannen chafana kerenga maka akhara aray safani asafandi et de alphabétisation de beri première fois il y a émission télévisée scolaire émission télévisée sur nationing kan kanen krangu ga baganin telenga ani kefinu kunga direction de l'alphabétisation ani émission ni de berni télévision aga soning kan kanen krangu ni à partir de la télévision bon wala manu nyani kha télévision bangi di manyani o khanya fani télé legendi bedaki manda bugu sero kutinia Asiro ina khili Kenya monsieur Asiro avati maître bega khramatin très bien abana émission de ben télévision soni kan khanne anati ke cours nde deberi soni kan kamukano nyada kha kebe garina boto 2 minutes nga deberni soni kan soni kubeni gafati soni ko gant soni kan khanne muku ado kubeni gani soni ko gant soni kan khanne muku parce que pédagogie nyani ando kebe anga kebe kharangun khanne nga ga muku ado kebe anga kharangun khanne nga gant muku ado kebe ga sare khanne no gant muku siri ado stratégie ni chokondi compini siki akam et c'était apprécié que c'était des émissions ni ben cours ni ben a gagné deberni télévision c'était des cours de professeurs d'enseignants très pointus sur la pédagogie. Donc, quel noro, soni kon kanan kefi, ay kefi ni kube ni gaja pour soni kon na voix kita na khanne kita rayon ka. Letan makagat safa kharandal lenki,
ayo simmani lettre ke ay kayme maka gadi khay Abdou Diouf nanti un peu une communauté mal informée ne peut que mal agir. Et chez nous, on n'écoute que la radio de la Mauritanie. Monsieur le Président, nous voulons, en tant que Sénégalais, au Bénin Sénégal, on a Radio Sénégal à Terinka. Parce que bang ora meni Radio Sénégal kita, fanka cheke. Bon, lettre qui garo, atayi le kranyani, karanko ngad radio laga. Yokosti ye sen national labe. Ken kefinu écoute. Parce que communication anganta no nga ay ko nga sellanya. Bon, idée de nation a créé kuna ken dangi fallait a gaja pour radio kana xalne kita a gaja pour on bangue télévision a gaja pour kebe ga feti virtuel oga me trinka na lato yenga oga me kamona me kof wog bogu association gobo ñaan yere senika association ni bogu kura dutu fotani iga di meñi iga manifestation xore go deberni adi danga ke ku beni suga yere asu bogu nokku baneya asu bogu wagadua kempal nga kebe murnu xamaxa xana me kofu xana nya bane xana du tokara wagadu jida ke wagadu jida peut-être and wagadu vision sara aray fotan sara bon agebe nyane ha bon tout fani nyanta agadi sokondi ngatu nanti soro yere Sénégal noko ke gad fo debere gampunga xalle bon barke nyanda battenga yogo barke nge anna folman de bala nya fo xore anna girdo folman ana siro yogo na girde anta sirono xa kesu soro ku wanciro da pasere nga sirota soro nyandan terinka soro ngana baran terinka na anga kebe ko nga windo fankenya oy senin karasu mamana machallah donc jankankede simmatini tallenki ke kotanga o ganati onan taxu ke beray ona doyen pinum bane ko messe ko gagilere komi ay megere ko mo gombe Abdourahmane Djimera nde simmatini ta agede finu ku jopam mo gombe o kuminu gano ko ngam mo gombe nde simmatini ta fingebe gebe nya faga falle ara khangeme jofi ka harsata allantige yani ke suya ke suni ya kudo ona koto abagandini ona bangandi ona koy na tuy sakati lenki lemina ko dangani nanti o khirisunga ide fo deberi o khirisunga sigire khaya lenke kota nde simmatini igede finjo fandi no kombe ya o kha durkhote ngo daga ni mo sedenga o kha khoya gede ko mo kombe o gan kawa kharamu be wutu bakano ko nga ona yagu ona tunanto khirsunge sigire khabe igede finjo fandi no kombe ona yagu onati o khana fonni neke fa kama khoya gede ko mo kombe misiden cikenga donc abadan golle nyani kha harsata o wetini ana nawariti agede fulmani no beniri to daga ni kudo o ga katono famu yekita ibege ni doyen khibarun kamay har sawti nan daga ni ata Djimera digal legero beni gamma ona kunka nan tan daga na kunka jofande kati kubeni sugo fayni ke wakati yakundi inshallah rabbi yerdo ga fatane bakame nawari gachmangori dukure sumare kanto alhamdulillah kada se to anda doyen ramundo yo to wanyal ramundi to wanyal tunan kama ammoko yo khafonu moko yo khakum mo sele so kham khagar sele be deberi amal khaga kebe deberi kenni na meren taga ha no on daro no ngan to baklen yampe makan lu na nyawa aywa soye nata alhamdulillah rabbil alamin ngega kebe kongo nke Abdourahmane fo lamane fo khirsu yere gan kata kongo kha besu ani maka kati jama bi aga kape kengani islami jama kengani sonin kara jama on kefi onanya bane oko élémentaire nga oko cours fano be deber histoire gati l'empire du Ghana est le premier grand empire noir au sud du Sahara et le titre de l'empereur c'était le Kayamaga et c'est un Cissé, il était soninké. Mais aujourd'hui, regarde la situation bé, ouais tout nanto mu khonu, dur ko ton to ñanoy, fo gebe yu maxa. Mais wagolu xisa nga khonu nok kebe gatin o sanki kantankare. Yelle wureyani ke nga ba galanti ke fini me abada. Ay non, il faut qu'on a kenkeri o xaqlo nya, on a kefi, on a nya ba. Ba ñi kem murno suma khabila sumpu do khati khakefi khanyeme nyimunga khama mel kingunga o suwan bane yogoni ono ko yime sonin ko fe legere nyaano sonin ko wa ngana ro no ngan kayme bak sonin ka ko nya ha o ben gan sonin ko ona kefi ko mako bar kutunga o mako du mako fu buru
moganto yimme critique ndeberni ogo jikku buru mbangani ni ogo yimme ga du jarana on da du jara inshallah rabbi fo geben tax bonno kitte on a wasñal minorité au Mali, minorité en Gambie, minorité en Mauritanie, minorité partout kenga siko galanta fo gebe kitte dula on da keuf me on a nya bane on a bati on a golnya on a yaou on a fo gebe deberi ensemble surtout à la jeunesse d'aujourd'hui au lomunu xolondru xoto xirsu ged ku ben su soxondi i mako xonu on a continué miside kebe ged sigindi on a tagandin kiñandi ma kumi lant fotan kap ke nga xama man nga xatigana yani jimerande simatini sefente dangini ke gango legere ke ane katile mina xoy ken kam mayta gede sefebe ko xirsu ku gede miside ke sigindi migere jofandi no xumbe ona feranya haraganya na tufo dantanto ay o xana kato kon cigindi na kam may har sa to wetine xadangani ke ani o xirsunga nde simatini de figebe adeberi de figebe sigindo fale lenke ko tanga o gan kawanta dur xotono o gan kawanta yagunu sakati kenyani fikebe ga xibare ke no nga o gan kawanta xotondi ni na nyagu nan koto kenguto na ngolite aga katono oku imenu na fana aga katono nyana o suyi dangani yimmira wute mo siringa har sahabe nugo fayni wagadu vision ya lenke kotanga oda ke duranta xebe o ga nyana o gede nyaka dangani sine ke kota fananga o wetine xadangani o do xay finna do mey o we serene gelle kebe gen xoyta o do abdourahman jimmera taxe ke yakunga agere digan nafanto beni suko alla gananya o suga katono nyana haqilanto ya o gi wututi haqile o ga golli nitu ya aga katono nafana mo xombe o wetine xada xana wasalatono yedo tancakuta mo ge sage kate xay kudo taxe ke ataxandi filandi inshallah rabbi awa mari musoni ko sage kati khay khadi ngawda ki duranta khibana ne khoyogir ko khada ngani mo khombeta ageni sine ke kota fana nga ke ngeno khoyta lenki janvier kota fana sine wujunu fili ado tampile 2020 o we yille ne tine khada ngani khadi nga baw nanti tubako ya nanti khada ngani khade kebira waga alla gana waga khallen ko agana koy aga to finu kampandi o sage kati khay taxe ke atakhandi filandi nga ku nga haranda ke lenki khogir ko khada ngani mo khombe oda ke nyaano da ngani laranta khay khasu suku nga wona nya khada ngani tabana ya khake takhandi filandi ya ogeri ndesi matino khumba sumare yado mukenali odangani khumba nangalata anna jofandi mare mo benugo bugo fayni ci wakati. Merci Sadio Doucouré o khadon ko nyoran kanta Doucouré comme o gad ko mo xombe sin kurumba 2020 alla gananya khairin ci ne zar jankay na yakhrun ki khatam ci mu len di joy bari xana yakhrun ono du xanu dangani célibataire ni ko comme Sadio gadi ko mo xombe wodo invité ñali lenki machallah comme o serebe ser bangante ser khore o sugana khore be gani mamade magsa akha alla ganane ma adagra xen nam passa girraxe ora xana amaremme oro ke ñali yere akha ora xana wara adu soro nan ko ñew mari musoni ko awakani nde simatini kenka mangata ko khumba ngere ko mo kombe ya akama lenki ke kota nde simatini mare mungana wori wetuno nantante sanko yakunga bawoni nde simatini abiranta ko nga kengi no ko mama demba magasa angere wori no kusuya na wutu jawara do Dakar na khanga ange kenka mangala karanga age daga no kuswa ange wala nantado kenka mange dome nde simatini khana kum pata manyanyi ma aflegere nga ola nyitini aga ko nyimero ken no khanga kenka manni koy atogoni gongo jaxite ango maka wagaru vision beran no khanga wana ngara ando mare mu beni go fayni ke wakati andina mekuni sadi khumbaga ne roy itrini ndefananga bismillah gongo aywa bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam woro mare monju ko ni mali mo tene Sénégal sere zugo fayni ke hakati ango trinkana woro khasu kuni Doucouré Soumaré Janka woro khado équipe mo wanci woro khasu kuni wala ñani gongo Lamine Diakité ko mo engrais ko mo xobe kunduyanta wala oy duanga o garon sinu kurumba ke beno ko Allah ganna khairin chini na wuyi don ki saxa ku ben xak bogoya Allah ganna inemo quoi wala war khasu ko war khasu khanta yo suma ferangante ka fin célibataire ni gudi ahaye ngana dimpal harna ne wondi ewa gongo mama dem maga sa khana mareme gongo an katti manni kono dangay lenki momur maga sa kama yo kunu Allah ganin kana ke nema wala do silami mpure ci kofmante wala kundu yani itangar fofo sababu yani wala yoguni giri imo jonga imo legerne wala oku o jonga ona khane o legeri parce que ando serebe ke fi makalle a xempenon quoi
yo Allah ganna soma ke nema ado silamin pulen ci kutenga voilà fendi mo dem maga san xibaare ne mo dem maga sa ad man ñang soni ko ndangay kati mo dem maga sa ga bak so o fen kam yo kundi yani mo dem maga sa arman nya soni ko nda wala ngat kebe gana sanku wona ke muru quoi wala mo demba a sigi soni ka wadan a sigi do la danya batte comme o yimini ga kebe wacca parce que fo fankando o la danya batte ado o xanne nga wurgin mo xobe wala mamadou sigiti kenya makalle nga wutu duna suru wori duna su xarmugu duna ri xannentu ira da xannen xatu wala amani xenxene amani yigena ga fakka ke su do manne soni nga xoraga tel kane mo xobe ari mission ya ari xalden de bari anyeme quoi wala faga daga wala wona la nyaganta Allah ganna am poda ma sakati na donon posa daga ni yere donon posa daga yere ko inshallah kenya ade kisse fen no digambane we no nga Ibrahima Janka na fanga kenga mo siringa atido mama demba harna nema ida jopea ida nakhandi ida legeri na fanga kenga mo siringa gongo oganan tirindi lenke kotanga andan kana ke nakhanga ma Allah ga wuto da o ma khadim mambeya kanga khati baneni age nyanganda do mena kan wala kampi bane age nyanganda do mena kan lenke kota ogana atogon ko ngandata nga simmeno do kenya kenge da marke mo siringa o sajo kunduyan wala bire fallen kalle ay quoi mamon ni yankoro ko parce que do ko gidini mais xanu yente ke ngo quoi parce que ngana fa ngiro mamodo sunu gol nyambane kya mamodo suguna nge timinna na yan xa mamodo gana xewta gana afrique ngeni ndang nge sokondina tellement parce que ati bras droit nyani ati funu le menyani en place onyan domé ndo mambo dimetu 2012 kia agatel france 2003 wala yintu mais aga gil kembal lamane yan mais aga 2012 ke xanuye kiro kenya 2012 malenki o mkutimede wala o mkutime makalle kalle nka ay mirken ko kalle ke xanan nakara xonnen nakara aswafuni ken wala o kappe ken ko fofonya adilla go xogoni adilla xana adilla gi sumpu adilla gi xatti nga fofo mulla so man ñang kian wuye ke ko moni mene parce que harmre men tienti gen nafa kian wala kian so man do sur kutugu ba kian différent li na xam quoi wala nga mel soma parce que soma ke afuni rakki afuni tanga afuni tron anda se fe gana ngati ke anti xana walti ken wala o kappe kenya nyam misoye am nya fotana mallaga wutu wala mallaga wutu ken kha alhamdulillah Allah tige yan ken Allah tige yan ken inshallah Sadio nki gamu na gongo tindi rakhbeta ko mbasware gamu na gongo tindi kebe gongo anda ko anti fonno anti jawara ma sonin kala su daga minanti lenki mama demba nan fulu krenya boni mamadou ganaro no kusu iwa gongo wala gongo ganaro no kusu iwa mamadou demba wala donc ken no keta kembre no ke lenki osusu sagonia mamo nambire uyubega ukimega munda mobe kha harmal me sel sumar duna bo ma kempe mamo lenki ari adaga osusu na ken kilibana kamay donc lenki kuma imega ko sugu no xamobe nanti jiken nam pasida no fakka anke mamadou funikre est ce que lenki mamadou gara ando xana ko be koyme bo mamadou gara ando sur ko be koyme est ce que lenki gongo anke nyime menga nanti jiken no ngoko igalla mamadou surono igalla mamadou falle surono wala igalla simeda anke gongo jerte batte est ce que kuncuro wono har keleki yo jakundu yan donc côté we artiste ni yan côté wal menjangu artiste ni kuba wala menjangu yo ketagi aswan d'accord aswan non voilà c'est vrai ngar kebe ko tunyan xarma menji kengebe yan wala xarma menji kenge menji nasi malengi xana sunta mamadou malengi anke gongo antatu xana nda suimetu contact ni nda sunaxa axana ni kusu igari mambour mo xobe idin xara kunya aussi voilà parce que ndisima mambour gadaga voilà comme ko fo ke créer quoi mais ko fo ken am créer xar ku beni numéro nga ministre suma asu contact nyani nda sunaxa voilà même ken ngoda ndaga ma bundu mambour sabo nyani ndeni iti kunya ken mambour parce que mambour kara mais yaxé nga gongo quoi voilà ndaga bundu ndaga ñaxa ke de bari après le mambour jikke kian wala jikke nga mambour do se sunaxa ni tanki nga brain kenya mi ngi rak jikke ke semben wala xana ni ko xa toujours contact ngona xanga wala wodo fofu pour un instant ke way domé
pour l'instant ke way domi laga ne ken cabatindi bawo ni ndesi matini na fanne kenyay gongo ndesi matini ta vraiment anangiran tanum pilia ogeti lenke kotanga sine nyille ke dangani ona tawo ona simmedo oge bogu sine kebe no nga o soro khoru beni genyere tuwano nga ladan karanga o soro khoru beni genyere ngaranu kanu geni lenke kotanga odigere sine ke jopa dome odige ma kinyandi momo demba ke fini ken no gonye o faba doye momo dimera ke fini ken no gonye donc ogeti ona tawo na simmedia angede kemmugo angeti sadio age nyammo homo ange gilantanum pilangar ni tawe kenya foyagi lingo daga ni mo siringa wacake gongo ona nyimme wara diga legeru beni gamma kati mamadou khananu beni go fayni lenke kotanga duna keta tukuna katiya ona ngara kati mamadou kapalle mo beni go fayni ke wakati ya lenke kotanga gango be gamma katiya wala digan legere be gamma kati anna ku khanu jo fandi gongo yo kundiyani wala sadio anda su ko anda su nyama wala diga legere be ga kati kat soni gongo mamadou andaga mais ku yeru quoi soni ngaw ke khayere soni ko wana ndro khoto osu kap kenya parce que sunu kilibani kia wala khaga ke oga kebe antinya na ngant fomuku ko mamudim abire kenya ar fofo dambe muku il faut dambe ko ka ke masiki akani golle kia parce que allante bulini frango bo ngure so anu ngant dire dambati wala allant sik sonu ka ke danka suro kun fo ko mais o gam patante kebe de sonu ka ke noko o kugu ona kende ona meraga surtout o soni ko artisini o suna meraga o so wanu bane wan kat me timmandini ngeray fodan ankeland kedan ke garay kedan keland akharant kendan quoi kono o so wanu bane sapin khorom pilian indinki mea min dilingi me quoi wala nga sonin kala dam ma sezu gin tringa parce que nga o ganaro mombo no hokke lay seven xam amma fa wala sonin kala mum wala asuna yampu mamour ke maha wala mamour ke ndaga wala ke ndagrini wala o suni ke killia wala o suni ke killia wala mar mamour khana ngano kusu nke gongo ngasu kunyini wala wana meraga mamour andaga mais mamour kha falle yer quoi usuna meraga usuna nduru khoto or mamour ri khanentu wala de khanentu wala o makke fi nat mamour geni biren bani mamour go karabara usuna janki kempet kappe fure ngay lakhra akha jikeni birantonya wala usuna meraga usuni kem kilibania nkem no artistia timinna na nyaninga wala ndo mamour kefi kalle nyani ndo mamour fata kalle gana ndo serebe fata fo bure maka fatu quoi wala na mamour khana ni chukuni wala ncho ketaxexa wala anga khana yaxe ay khana mpayn ana khonne mpa me tankini khana mbana tarna wala franchement ndi khati ga golle kebe Allah ganna mun nafa bege quoi le mun yanu su Allah ganno khorondo me inshallah wala ngo soni ke jukuni ni ngana sefe ama bosa kataga kunchoro kuyini fina juste trini le manen matanga na gongo tindi kinga ni khoy Mamadou Biranta oké ida groupe WhatsApp go créer igat fans club groupe Mamadou Demba groupe WhatsApp fans club Mamadou Demba ken groupe WhatsApp keta ida sigindi Mamadou Sabawnya Mamadou Khoromanya gara sigindi Mamadou Taher groupe ke keta ana kamo kara wala kunu wala groupe ke xana nyana kamo bon non ala no mbaka kuranga sonu ko yo c'est vrai groupe ngeb mak ngem groupe ngom mak gatin jawar funu Mamour ga kar kota be ndinu groupe ke karna ka fansini kuri tinam maka keti angana karwa ay ho ku an mo lon janki aketa wala groupe ke ay fin fonctionner mais groupe khore be Mamour yim gani bina gani groupe khore kebe kellam folman wala kellam folman muderi ko fans club angati groupe ngbare ke ken an telephone ngana bona ran fonctionner mais fait de bega Mamour mak muderi ado golmi fonde jawarde muderi ado golmi xaran nanke link parce que xar ken kota il conférence nya debat sinesu wodo Mamour ido Mamour ni sangana sinesu xarir gi nyim wada ida sur ko il programme ko su programme mais Allah mi kiti quoi il changer nanya conférence muderi ko woy khatiga ni siri woytu nanti xay Mamour mulla xaga Mamour mulla xam xempe nante rakke bane xar gollu nya debat Mamour danke ga kentu golmi mbegeni golmi fans club ke be xal ku nga kundu yani andir lenki andir Mamour ga biren wala kun bireken ke banata wala bireken ke bana inshallah
voilà harisa onanka nawari mogo siringa angedo ko mo hombe ya khenke ngawe khanam payna we khonne payni khatanke ngane khana tarana angedan tanu mutu no taralenke kotanga o wetina nan nawari ande ko yi nante haranda ke lenki jike kewe dononga alla ganna jike ke talan cigindi inshallah rabbi alla ganna anga gollebe ankitenga kebe kunga alla ganna talan jidi na fo talan kefe anyi mega mulla mo hombe alla ganna jofandanda ngani dononga donc angede kebe ko angeli fina jikebe sigindi khadinga an khana ke falle khadinga alla ganna jike ke sabatindi inshallah rabbi ona tan nan nawari mogo siringa ti angedi nyumoy lenki taxeke na lisse fo dangani ma walla ha nalli ona koto kefini ona sonin konci mandido ibege no koy oda ke ngara horebe lenke kotanga aganta ho ma khayre kunga ona duwa dangani mo siringa alla ganna degara xam posa girde xanga Ibrahima Janka khumba sumare nde simatin okinye masala ke nyabere xanga Janka nangara kenta digal legro beni gam maka katimare mu nga anna kunjo fandi inshallah rabbi wala digal legro be gim mata kenta tigande no mamande angara sere khiri agara nyi khirnde ke agara nyimu donc digamenta kanke magana kama tiga na kama mama serebe gani Abdurrahman Chimera ora tiga siri ora mama di sompunda kan cius ko mantanga ora serebe ga plato ki kunda gani gongo lamina oda yo jagite oda ha tiga siri oda mama bona di hajundi hammi nyawra agari nyimi okhrindanga donc kundi anta sompundo gati wa susu tiga na wa mama na ko ben go fayni harsa alla ga no winum putu alla ga na barkem po gabelia alla ga na sampo gabe kinoya haju murano alla ga no raxasu haju jara sarano alla ga na hadala kana krafuru islamin nga ya rabbi alla gani nema ko be to falle alla gano kanda kata salama koy tun kampla ne rakalla ga won dukure magare awaki ani Ibrahima Janka barando baraji mo siringa haranda ke lenko gido ko xana ngeni mo ko beata taxe ke ani o jofe ani mere xanga waccan kundo khumba sumare na diga men kinan kana sere mare bu beno go fayde ke wakati ok merci Janka Sadio Dukure mari musoni ko xa télé o télé Wagadu Vision TV oyi mari mu cukuni oyi tigano yi mamana oyi invité ni ko kunyini jaxite hado Abdurrahman Chimera i oy kha tigan oy kha mamana oy téléspectateur ni kusu mamana kiani owe fayndano kusu mamana owe tini dangani owe tatana inshallah rabbi ken kam mayta onati khadangani ona sagedo digame ke khadinga khakebira waga 2020 anam bismillah jomudo khairi kamba khairi begano khonga alla ganda nyangodo khasukof man ton dangani aw khoy tam magenya ko ngomo khombe adi maswa atiti one duwanga nanti hadamare mon dangani alla ganne bana sussago nyanganda dangani alla kutege feti kunga donc tini asir suga kebe mulalla ganne nyanganda dangani alla kutege fe haranda kelenki o wetini khadangani khadinga khana ona rendez-vous kini khay khasoriye inshallah rabbi taxetana age nyana khadangani no kombe geni Wagadu Vision ya ko nga au studio ke no ko nga studio Cheikh Abdallah Ba ken kamayta onata sukof mantendangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh